Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulai perayaan malam Natal pada malam hari ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita persiapkan hati terlebih dahulu dengan mengambil waktu teduh sejenak. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama merayakan Natal pada malam hari ini. Tuhan pimpin setiap kami, persiapkan hati kami untuk memasuki ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jemaat bersilakan duduk. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mereka berkata kepadanya,
di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kata malaikat kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Maka berkatalah gembala-gembala itu seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Setelah mereka melihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah.
Selamat sore saudara-saudari yang kekasih. 弟兄姊妹们，午安！ Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini bersama-sama kita boleh mendengarkan firman Tuhan. 感谢主，今天下午我们能够一起来听神的话。 Tema kita pada hari ini adalah melihat bintangnya di timur. 今天我们要思想的题目就是我们看东方的星星。 Sebelum kita membaca dan kemudian mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. 我们还没有听到以前，我们先低头祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada hari ini. 天上的父，我们求告的主耶稣，我们今天来到你面前。 Kami mohon Tuhan membuka hati pikiran kami untuk mengerti firman 我 Tuhan. 们求主打开我们的心窍，能够明白你的话。 Kami bersyukur kami boleh mendengarkan lagi kisah kelahiran Tuhan Yesus. 感谢主，我们能够再次听到主耶稣诞生的故事。 Bukan sekedar supaya kami tahu sejarah Tuhan Yesus, tapi sungguh-sungguh supaya kami memiliki Tuhan Yesus. 让我们不但是想到主耶稣的诞生，我们真正能够拥有主耶稣在我们的心中。 Berkatilah pembacaan firman Tuhan, berkatilah firman Tuhan ketika diberitakan untuk kami semua. 求主祝福我们要读的圣经，并且你祝福今天的道理。 Pakai hamba-hambamu yang lemah ini jadikan saluran berkat untuk setiap kami. 你使用你两位软弱的仆人，能够成为师傅的源头。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, seperti tadi saya katakan, tema kita pada hari ini melihat bintangnya di timur. 弟兄姊妹们，刚才我说已经告诉大家，今天的题目是我们看到东方的星星。 Dan saya yakin saudara pasti sudah sangat akrab dengan cerita mengenai orang Majus yang melihat bintang dan kemudian datang untuk menyembah Yesus. 我们已经知道，我们已经很熟悉这个故事，就是东方的博士看见星星，就来到主面前敬拜他。 Mari saudara kita membuka kitab Injil Matius pasal yang kedua. 我们一起来查看马太福音第2章。 Pasal 2 ayat 1 sampai 12 itu adalah cerita mengenai orang-orang Majus. 第2章从第1到第12，那是讲到善博士。 Saya akan membacakan ayat yang kedua dan ayat yang ke-9. 我单单要念第2节，还有第9节。 Demikian bunyi firman Tuhan. 主的话怎么说？ Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。 Ayat yang ke-9. 第9节。 Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 他们听见王的话，就去了，在东方所看见的那星，忽然在他们前头行。 这行到小孩子的地方，就在上头停住了。 Saudara-saudari yang kekasih, 亲爱的主内弟兄姊妹们， bintang itu adalah hal yang sangat alamiah. 天上的星星是非常的自然的一件事情。 Sehari-hari kita bisa lihat bintang. 我们每一天都能够看到星星， Dia sudah ada di situ. Kita setiap saat bisa lihat pada malam hari khususnya. 它已经在哪个地方？晚上我们能够看到它。 Jadi bintang itu bagi kita sebenarnya adalah benda yang biasa. 其实星星对我们来看是一个普通的事情。
Bahkan begitu banyak bintang-bintang di langit sampai kita sebenarnya sering tidak memperhatikan. 天上的星星这么多，以至于我们忽略，我们不要再去看它， Karena bintang-bintang itu adalah hal yang alamiah, 因为这个星星是一个天然的事情， hal yang sangat biasa, 一个非常普通的事情， hal yang sehari-hari. 每一天发生的事情。 Kalau bulan tidak kelihatan, harusnya kelihatan, mungkin kita bertanya-tanya, 如果月亮我们看不到，可能我们就有一个疑问。 apalagi kalau matahari ternyata tidak terbit misalnya. 尤其是如果太阳没有出生的话，我们就有一个问题。 Tapi kalau bintang, saudara, kita sebenarnya tidak terlalu pedulikan. 但是星星我们是不在乎， Kita terbiasa sekali dengan hal itu. 我们觉得很普通的事情。 Seperti kita jalan-jalan di hutan dan kita melihat begitu banyak pohon, terbiasa sekali dengan begitu banyak pohon, kita bahkan tidak memperhatikan pohon ini atau pohon itu. 就是我们走在森林里面，很多的树木，我们不去这个注意它，因为很普通。 Tapi saudara, memang ada orang yang betul-betul mengabdikan dirinya untuk mempelajari mengenai bintang ini. 但是有些人，他们很注重，他们很注意关于星星的事情。 Dan itu memang suatu ilmu yang sangat-sangat sulit. 所以这个星星的事情是一个非常非常难的一个学问。 Ketika betul-betul dipelajari, bintang yang sehari-hari, yang alamiah, yang biasa, itu sebenarnya menjadi sesuatu yang begitu sulit untuk dipelajari. 我们看，其实如果我们在学习关于星星的事情，虽然星星是每一天我们看到，但是非常难的科学， Begitu banyak, 非常多的星星。 begitu jauh dari bumi ini. 那么这个星星距离我们这个世界非常的远。 Tapi ada orang-orang yang memang mengabdikan diri mereka untuk terus mempelajari akan bintang-bintang ini. 但是有些人他们很注重，他们很重视，继续的研究关于星星的事情。 Apalagi di zaman modern sekarang dengan berbagai peralatan, teleskop dan sebagainya, membuat orang lebih mudah untuk mempelajari bintang-bintang di 尤其 langit. 是现在很进步的世界，用各种各样的仪器能够看到星星。 Tapi zaman dulu, saudara, tentu sangat-sangat sulit. 但是如果以前非常难， 2000 tahun yang lalu, peralatan belum banyak dan tidak modern. 2000年没有很多的仪器，并且不像这样，这个时候进步。 Tetapi tetap saja banyak orang-orang yang mengabdikan diri untuk belajar bintang-bintang yang di langit. 但是仍然很多人他们继续研究关于星星的事情。 Orang-orang Majus itu juga adalah orang-orang yang mempelajari mengenai bintang-bintang. 这些博士就是我们所说的他们研究星星的事情。 Pergerakan dari bintang, bagaimana bintang diperkirakan berapa jauh dari kita dan sebagainya. 星星的转动，星星对世界的距离，他们一直研究。 Saudara, dengan kata lain, orang-orang seperti ini, seperti orang Majus, itu adalah orang yang selalu melihat ke atas. 所以，如果我们看这些博士，他们研究星星，他们常常思想眼睛都是往上看。 Orang yang mencoba belajar apa itu bintang, bintang apa saja yang ada di sana, pergerakannya seperti apa, diperkirakan berapa jauh kira-kira dari kita ini. 他们开始思想星星是什么，星星怎么转动，星星对我们距离有多远。 Jadi mereka bukan seperti kita yang nggak peduli soal bintang, tetapi justru mereka sangat perhatian terhadap bintang itu. 所以他们散播是不是好像我们忽略星星，他们继续不断很想知道星星的事情。 Dengan kata lain, sebenarnya orang-orang ini, orang-orang Majus, itu adalah orang yang mengerti bahasa bintang. 有很多可以说这些散播是他们很懂得关于星星的事情。 Buat kita itu hanya kelap-kelip saja. 但是我们对星星只有发亮罢了。 Buat mereka mencoba mendalami lebih dalam sehingga mereka paham soal bintang-bintang itu. 对他们星星，他们继续研究，所以他们很懂得关于星星的事情。 Makanya orang-orang Majus ini sering disebut sebagai orang yang berhikmat, orang yang bijaksana.
所以这些不是有很多人错，他们是一个有智慧的人， Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, 因为他们蛮有学问， orang-orang yang tekun, 他们有恒心， orang yang selalu melihat ke atas, melihat ke bintang-bintang dan mempelajari, memahami bintang-bintang 他们 itu. 常常学习在上面的星星每一件事情。 Saudara bisa membayangkan seperti ini. 你们能够想象得到， Ketika mereka memandang ke atas, 当他们往上看的时候， tiba-tiba muncul satu bintang yang sebelumnya belum pernah mereka lihat. 突然间在星星之中出来一个星星，他们从很久没有看过的星星。 Satu bintang yang mereka sama sekali tidak duga ada di situ. 这个星星，他们意料之外，又出现在的哪一个地 Mereka 方？ bingung dengan hal itu. 他们看了非常的惊奇。 Saudara, sebenarnya apa yang sedang terjadi? 其实什么事情正在发生？ Kita tahu dari kisah Alkitab yang kita baca. 我们知道，从圣经我们所读的话， Pada waktu kelahiran Yesus, 当主耶稣诞生的时候， pada hari di mana Yesus dilahirkan, 就在哪一天，主耶稣出生， Allah taruh satu terang di langit 那么是上帝放了一个非常光的在天上， yang bersinar dengan istimewa. 那么那个亮光非常特别， Betul, tidak semua orang bisa memperhatikan, 不是每一个人都能够注意这件事情。 tetapi Allah memang ingin menarik perhatian orang-orang yang mengerti bahasa bintang itu. 但是上帝只有对那些懂得信心的人，上帝要传达消息。 Ketika orang Majus melihat ke atas, 当善博士看见天上的时候， mereka langsung melihat sesuatu yang istimewa sedang terjadi. 他们看见一个非常特别的事情正在发生。 Dengan kata lain, saudara, 用别一句话来 Allah 说， memberikan satu tanda. 上帝给我们一个记号。 Sebenarnya dari barang yang biasa, bintang itu kan barang biasa. 其实信心是一个普通的事情， Tetapi dia taruh sesuatu yang istimewa di 但是 situ. 这个信心，上帝把它变成非常特别的事 Dan 情。 itu menarik perhatian orang-orang yang memang selama ini mengamati bintang-bintang itu. 并且是那些研究信心的人对这个信心很感兴趣。 Orang-orang Majus ini langsung penasaran. 那么这些博士就非常的很想明白知道这件 Mereka 事情。 tahu betul ini bukan bintang 他 biasa. 们知道这个信心不是普通的信心， Mereka tahu bintang ini nggak bisa ditaruh di salah satu nama bintang di antara bintang-bintang yang sudah ada. 他们知道这个信心不可能放在已经存在的信心中间。 Mereka kemudian menyimpulkan bintang ini muncul karena ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang kurang lebih adalah seperti lahirnya seorang raja besar. 他们就起了一个结论，有了这个信心，一定有一个非常特别的事情发生，有一个王要 Yeah. 生在世界。 Mestinya yang luar biasa seperti itu, raja istimewa, raja besar yang lahir. Makanya mengapa ada satu bintang yang sangat terang di langit untuk menjadi tanda kelahirannya. 他们知道有一个很特别的王要降生在这个世界上，作为这个信心做一个记号，一个非常特别的记号。 Saudara, lihatlah cara kerja Allah. 所以我们看这个我们所知道的神的性格。 Ketika Yesus Kristus lahir, 当主耶稣降生的时候， Allah bisa memakai malaikat untuk datang kepada gembala-gembala, kasih tahu kepada gembala-gembala itu bahwa juru selamat itu lahir. 上帝差遣一些这个天使把这个信息传给牧羊人。 Tetapi untuk orang-orang yang ngerti soal bintang, 但是关于那些明白信心的人， ini khususnya orang yang asing yang jauh dari Israel, 并且知道他们是从远方来的， Allah memakai bintang untuk ceritakan kepada orang-orang 那 Majus 么 ini. 上帝就用信心来传达上帝的心意给这些博士。 Allah bisa gunakan berbagai cara untuk membawa orang untuk melihat kepada Yesus. 上帝用各种各样的方法让人能够看见主耶稣。 Nah, saudara, orang
Orang Majus ini kemudian menjadi begitu tertarik, begitu ingin sekali, sangat kuat keinginannya untuk mengetahui persisnya apa yang ditunjuk oleh bintang itu. 那么这个博士对星星非常有兴趣，他们一直很想知道星星的存在是什么意思。 Saudara, mereka menyimpulkan ini pasti betul. Seorang raja besar itu lahir. 那么他们提了一个结论，这一件事情必定是对，有一个王降生到世界来。 Dan karena itulah saudara, ketika mereka mau pergi untuk tahu, untuk mendapatkan kepastian, mereka sudah membawa persembahan barang-barang mahal yang bersama mereka untuk diberikan kepada seorang raja. 所以他们已经知道将要来临的王，他们就预备最尊贵的礼物带到王面前献给王。 Dia melihat tandanya di langit. 因为他看见天上的星星的记号。 Dia melihat mempunyai satu dorongan, keinginan yang sangat kuat. 那有一个力量推动他们， Mereka mempersiapkan segala sesuatu. 他们预备跟他们所预备的事情。 Dan kemudian mereka berjalan sangat lama, sangat jauh, sangat berbahaya. 因为他尊贵的礼物，他们开始走路非常的远的路途，非常危险的路程。 Saudara, mereka mungkin perjalanan itu berbulan-bulan. 可能他们这个路程是好几个月才能够达到， Waktu yang sangat lama. 一个非常长的时间。 Dan mereka memang sangat jauh. 他们知道那是非常远的地方， Sampai ke Israel itu melalui perjalanan yang sulit. 知道以色列他们经过非常艰难的路程， Dan jelas itu perjalanan yang berbahaya. 这是非常清楚知道这危险的路程。 Seringkali diceritakan kepada anak-anak sekolah minggu, ada 3 orang Majus. 我们常常讲给这些主的学生们，有3个不是， Sebenarnya sih bukan 3, saudara. 其实不是3个， Dan tidak mungkin 3. 也不是，不可能是3个。 Zaman dulu kalau perjalanan seperti itu, 以前如果有这样的路程， lewatin padang gurun yang panas, yang dingin, melewati lembah, melewati gunung, itu biasanya mereka berkelompok, berpuluh-puluh orang. 如果他们经过很长的旷野，很多这个游过，他们是一群的人一起走。 Dan dalam perjalanan biasanya ada yang sakit, bahkan meninggal. 在这个路程，有的人生病，有的人去死。 Belum lagi binatang-binatang buas yang siap menerkam mereka di tengah jalan. 在路上很多的野兽要把他们吞吃， Tapi orang Majus ini mau terus, jalan terus, rela, sungguh-sungguh mau melakukan perjalanan yang jauh, yang lama, dan yang berbahaya 但是 ini. 这个3个博士，他们愿意走了这样长的路程，虽然很疲倦、很艰难。 Saudara perhatikan, yang menjadi ketertarikan mereka bukan lagi sekedar bintang itu. 你们要知道，他们非常知道的不是单单关于这个星星的事情， Tapi kemana bintang itu menunjuk. 但是他们要知道这个星星去哪里，指示哪一个地方。 Makanya tadi kita baca dikatakan kami telah melihat bintangnya Allah, bintangnya Raja itu. 所以我们知道，他们说已经看见这个星星是神的星星，是国王的星星。 Saudara, ini orang-orang yang luar biasa. 这些人是一个非常特别的人。 Sebenarnya mereka belum banyak mengenal Allah. 其实他们还不明白，还不认识神。 Mereka hanya tahu ada sesuatu yang istimewa terjadi. 他们只知道有一个非常特别的事情发生。 Tapi dengan iman yang mungkin tidak seberapa itu, mereka berjalan, mereka pergi mencari. 他们用他们的信心，虽然不是很坚固的信心，但是他们继续寻找。 Kemudian kita perhatikan saudara, 我们在注意一件事情， rupanya bintang itu tidak langsung menuntun mereka sampai di tempat di mana Yesus 那 dilahirkan. 么我们知道这个星星不是带领他们知道主耶稣降生的地方。 Cerita ini
这个事情 sepertinya ingin menunjukkan kepada kita 要告诉我们， bintang itu sendiri tidaklah cukup. 那个信心不是一个非常能吸引人的信心。 Terang bagaimanapun juga bintang itu, 那个信心虽然怎么的亮光， walaupun Allah bisa gunakan bintang ini menuntun orang-orang Majus, 上帝能够带领这个善博士借着这个信心， tapi Allah juga mau menunjukkan terangnya bintang ini tidak cukup menuntun orang kalau betul-betul kita mau mendapatkan maksud dan rencana Allah. 那么如果我们也告诉我们，这个信心的亮光不够带领我们来遇见我们的神。 Maka saudara, apa yang kita baca dalam cerita kisah orang-orang Majus ini? 所以，如果我们看到善博士的故事， Mereka memang melihat bintang itu terbit. 他们看见星星在天上， Mereka mencoba mengikuti bintang itu. 他们很想按照星星的路程，他们走在下面， Sampailah mereka di negara Israel. 他们到了以色列。 Tapi setelah itu mereka seperti tidak lagi melihat bintang itu. 但是到了以色列，他们再看不到这个星星， Kemana mereka harus mencari tahu? 他们应该去哪里知道这件事情？ Ya pasti ke pusat pemerintahan. 所以他们来到征服国王的地方， Mereka bertanya kepada Raja Herodes. 他们就跟希律王问希律王。 Dan kemudian bagaimana mereka menemukan jawaban? 那么从希律王，他们如何得到这个答案？ Yaitu dari ahli-ahli Taurat, imam-imam membuka Alkitab. 那么就那些这个祭司们就打开他们的经文， Membuka Alkitab untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya mereka cari lewat bintang itu. 打开圣经，让他们告诉他们，他们要找的是什么东西，借着天上的星星。 Saudara, dengan kata lain, orang-orang Majus ini sekarang dituntun kepada terang firman Allah. 别的话来说，这些不是由上帝的话的亮光来带领他们。 Firman Allah inilah wahyu, suatu pembukaan Allah yang khusus, yang sangat jelas tentang juru selamat Yesus Kristus. 上帝的话就是上帝借着圣经给我们一个启示，能知道谁是救赎主。 Bahkan melalui Alkitab yang dibaca oleh imam-imam, oleh ahli-ahli Taurat, dikatakan juru selamat ini lahir di Bethlehem. 那么即是借着圣经告诉他们，这个救赎主是在伯利恒诞生。 Dan siapa yang ditunjuk itu? 那么谁能够指示哪个地方在哪里？ Yesus Kristus. 那就是耶稣基督。 Saudara perhatikan, 你们要注意， orang-orang Majus ini, orang-orang pintar, orang-orang berilmu, mereka terus melihat ke bintang. 这些聪明人，这些博士，继续不断向上看星星。 Allah memakai bintang yang mereka cukup akrab. Allah memakai bintang itu untuk menggerakkan mereka. 上帝用星星来感动他们的心， Sehingga mereka berjalan. 以至于他们开始走。 Tapi Allah juga memperlihatkan bintang itu saja tidak cukup menuntun mereka berjalan. 但是上帝也启示说，这个星星还不够带领他们。 Kemudian mereka di Yerusalem, mereka dipertemukan dengan terang firman Allah, yaitu Alkitab. 耶稣，他们就到了耶路撒冷，他们看见那个另外的一个光，就是上帝的话，就是圣经。 Dan melalui Alkitab itulah dijelaskan bahwa yang lahir itu adalah lahir di Bethlehem, itu yang sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama tentang datangnya seorang juru selamat. 那就是在伯利恒能够看到，在旧约已经启示来到世界的救赎主。 Dan kemudian berjalanlah mereka dari Yerusalem ke Bethlehem. 他们就带领走了，直到伯利恒。 Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? 在伯利恒，他们看到什么？ Bintang itu muncul. 然后这个星星再出现， Suara dari Alkitab menuntun mereka sampai di Bethlehem. 那么这个声音就带领他们知道伯利恒。 Tetapi mereka berhenti di mana, saudara? 但是他们停在哪里？
mereka berlutut di depan Yesus Kristus. 他们站在耶稣基督的前面， Itulah tujuan terakhir mereka. 这就是他们最后的路程。 Mereka tidak berlutut ketika bintang itu terang yang sangat ajaib muncul. 当他们看见非常奇怪、奇妙的星星的时候，他们没有跪下来， Karena bintang itu hanya penuntun. 因为星星只有带领他们。 Tapi itu pun terangnya tidak cukup. 在那个时候，也是有一个追求， Untuk mengetahui terang yang sesungguhnya perlu ada wahyu khusus. 为了要知道，我们有一个特别的启示告诉我们。 Makanya mereka kemudian diperlihatkan Alkitab. Suara Alkitab, terang dari Alkitab. 所以有一个圣经的话、圣经的声音告诉他们。 Tetapi tentu saja kita juga tidak berlutut dan menyembah Alkitab. 但是我们也没有跪在圣经面前。 Alkitab itu adalah cara Allah yang sangat khusus menuntun kita. 那么圣经，上帝用特别的方法来带领我们， Menuntun kepada siapa? 带领谁呢？ Kepada Yesus Kristus. 带领我们到耶稣基督面前。 Yesus itulah terang yang sesungguhnya. 那么耶稣基督才是真正的光。 Sehingga Yesus berani mengklaim, akulah terang dunia. 所以耶稣就说：“我是世界的光。” Tapi Allah memang bisa menggunakan berbagai cara untuk membawa orang. 但是上帝用各种各样的方法来带领人， Khususnya melalui Alkitab, terang firman Allah membawa orang untuk mengenal Yesus, mencintai Yesus, melayani Yesus. 特别圣经让我们被我们得着圣经的光，我们能够好好侍奉主。 Saudara, kita harus mempelajari luar biasanya orang-orang Majusi. 我们要学习在三博士身上的特别的精神。 Mereka orang pintar, 他们是聪明人， mereka orang berilmu, 他们有学问， mereka dihormati. 人家尊敬他们。 Golongan orang seperti ini di daerah Persia dulu adalah orang-orang yang selalu dianggap terhormat. 这些人在博士的时候，常常人家尊敬他们。 Tetapi ketika ada terang yang ajaib muncul, 但是当有星星特别奇妙、奇怪的星星出现的时候， walaupun mereka belum tahu banyak, 虽然他们还没有知道星星是 mereka 什么东西， ikut, 但是他们跟着这个 mereka 星星， mencari. 他们寻找， Akhirnya mereka menemukan di Yerusalem diberikan penjelasan Alkitab yang jelas untuk mereka. 最后他们发现这个耶路撒冷在圣经就开始解释告诉他们， Mereka dengan rendah hati menerima bunyi Alkitab itu. 他们用谦卑的心来接受圣经的话。 Dan kemudian mereka sampai di Bethlehem, 最后他们来到伯利恒， bertemu dengan seorang bayi. 他们见到一个婴孩， Tapi disitulah mereka berlutut. 但是在哪一个地方，他们就跪下来， Disitulah mereka merasa bahagia. 他们觉得心里非常喜乐。 Perjalanan yang begitu jauh, 那么这个路程非常的远， perjalanan yang begitu lama, 这个路程非常的久， perjalanan yang begitu berbahaya. 这个路程非常的危险， Bahkan dituntun pertamanya oleh terang yang masih tidak sangat jelas. 所以我们被一个非常光的亮的光来带领我们。 Tapi akhirnya terbayarkan 但是最后一切的劳碌都得着奖赏。 ketika mereka berlutut di hadapan sang bayi yang baru lahir itu. 当他们能够跪下来，跪在刚刚出生的婴孩。 Saudara, kita mempunyai terang yang lebih daripada bintang di langit. 弟兄姊妹们，我们有一个光，比天上的星星的光更光亮。 Kita punya Alkitab, terang firman Allah. 我们有圣经，这是从上帝来的光， Lebih dari itu kita punya Yesus Kristus. 并且我们还有耶稣基督。 Yesus yang adalah terang dunia. 耶稣基督是世上的光。 Dan Yesus mengatakan kita yang ikut Yesus, yang menjadi murid Yesus, orang yang sudah lahir baru, kita disebut juga sebagai terang-terang dunia 那 ini. 么我们已经成为主耶稣跟随主耶稣的人，我们已经被救赎，我们就成为世上的光。 Tapi anehnya seringkali kita malah tersesat. 但是最后
奇怪的事情，我们常常走迷了路 Kita，tersesat kemana-mana. 我们走迷了路，不知道去哪一 Tidak 个地方。 betul-betul ikuti terang Alkitab firman Allah 我们 itu. 没有很坚固跟随神上帝的话，上帝的光。 Tidak betul-betul kita hidup di dalam terang Yesus 我 Kristus. 们没有真正活在上帝的光里面， Dan kita tidak menjadi terang buat orang-orang lain. 我们也没有成为别人，我们不成为别人的光。 Kita apalagi saudara tidak bisa menjadi terang yang menuntun orang lain untuk menemukan Yesus. 我们不能成为光，带领别人来到耶稣面前。 Bahkan seringkali bisa terjadi kita menjadikan orang lain lebih gelap, lebih jahat. 尤其是有个时候，我们不能带着光，且我们变成别人更加黑暗。 Saudara sekalian, buat kita yang belum menemukan Tuhan Yesus, 亲爱的主内弟兄姊妹们，如果你们还没有找到主耶稣的话， mari kita ikuti teladan dari orang-orang Majus ini. 让我们学习善博士成为我们的榜样。 Banyak hal dalam dunia ini memperlihatkan kita mengenai Allah. 很多事情在这个世界上讲到关于上帝， Kebaikan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah untuk kita. 一直说上帝的爱、上帝的照顾、上帝的牧养对我们大 Itu 家。 seperti terang-terang kecil dari bintang yang mengarahkan kita untuk melihat adanya Allah yang mengasihi kita. 这个是小小的亮光，让我们能够看照上帝。 Kalau saudara mau bertanya kepada orang Kristen, kepada pendeta, atau saudara buka Alkitab untuk membacanya, 如果你要问别人、问基督徒、问牧师关于这个世界的光， saudara akan menemukan terang yang lebih jelas lagi. 但是你们能够知道更亮的一个光，从神 Terang 的 yang 话里面， menuntun kita kepada Tuhan Yesus 这 Kristus. 个亮光要带领我们到耶稣面前。 Di mana disitulah kita akan diampuni dosanya, kita diselamatkan, kita diberikan hidup yang kekal. 就在那里，我们罪的这上面，神要给我们永恒的生命。 Bagi kita yang sudah punya Yesus Kristus, 如果我们已经找到耶稣基督的话， mari kita pun bisa teladani orang Majus ini. 让我们能够学习善博士的榜样， Orang yang tekun, 有一个有恒心的人， punya tekad yang kuat. 他们立志决定的心， Mereka berjalan jauh, 他们走很长的路程， perjalanan yang sangat sulit dan berbahaya. 这个路程非常的艰难并且危险， Tapi mereka mau dan mereka rela melakukan 但 itu 是他们愿意，他们很自愿来做这个事情， untuk menemukan Tuhan Yesus. 为了要得着，为了要寻找耶稣基督。 Kita yang sudah punya Tuhan Yesus, 我们已经有耶稣基督在我们心中， apakah kita punya ketekunan yang sama 是不是我们也有这样的要求？ untuk melayani Yesus? 要为主工作， Kita berani sungguh-sungguh dengan tekad yang kuat untuk melayani Yesus, 我们真正愿意来侍奉主， untuk menjadi terang dunia 变 ini. 成世界的光。 Saudara sekalian, dunia ini orang suka bintang. 弟兄姊妹们，世界的人很想知道星星的事情， Ya, bintang film, 有关于明星， ya, bintang penyanyi. 有一个歌星， Wah, banyak mereka yang terkenal disebut bintang. 很多人成为他们心里的星星， Mereka seperti bercahaya, 就好像发亮的这个星星， banyak yang ikut. 很多人跟着这个星星。 Tapi apakah itu terang yang sesungguhnya? 但是是不是这是真正的星星？ Bahkan terang-terang yang kita sebut bintang-bintang itu malah sering kali mengajarkan cara hidup, cara pikir yang salah dan ngawur. 但是我们是跟随的这些星星，常常教导我们走那些不对的道路。 Kita bukan hanya punya bintang, saudara. 我们不是没有星星， Dan bintang itu memang tidak cukup. 如果这个星星是不够， Kalau kita mau tahu tentang isi hati Allah, 如果我们很想知道上帝的心愿， kalau kita mau tahu apa yang Allah inginkan, 如果我们很想知道上帝要我们做什么事情， kalau kita mau tahu bagaimana harus hidup sesuai kemauan Allah, 如果我们很想知道我们怎么做才能够合乎上帝的旨意， bintang di langit tidaklah cukup. 天上的星星还不够，
kita perlu terang firman Allah. 我们需要上帝的话照亮我们的心， Kebenaran Allah yang seperti dinyatakan kepada kita dalam Alkitab. 上帝的真理在圣经里面。 Setiap kalimat di Alkitab, setiap pernyataan di Alkitab membawa kita, menuntun kita kepada Tuhan 每一 Yesus 次 Kristus. 圣经的启示，让带领我们知道走那个最光的、最亮的道路。 Disitulah kita mendapatkan terang mengenai isi hati Allah, kemauan Allah. 那么我们就能够得着光的光亮，来知道上帝要我们做什么事情。 Dan dengan demikian saudara, kita dibentuk untuk bisa menjadi terang dunia ini. 那么上帝要陶造我们成为世界的光， Kita menjadi terang-terang kecil yang disinari oleh Tuhan Yesus. 我们成为一个小小的亮光。主耶稣要照亮我们， Dan terang ini bisa menuntun orang, memimpin orang kepada Tuhan Yesus Kristus. 这些小小的亮光能带领别人来到主耶稣面前。 Saudara, kita pernah mendengar satu cerita mengenai seorang wanita bunuh diri 我们听到有一个妇女，她们是自杀， karena dia dikerjai oleh pacarnya. 因为她结果她爱人欺骗她， Sebelum dia bunuh diri, 她还没有自杀以前， dia mencari orang-orang yang kepadanya dia bisa ceritakan masalahnya, dia tanya permasalahannya, jalan keluarnya. 她找很多的人，她很想诉说她的苦处，她很想知道人怎么为她开路， Dia bingung harus apa. 她不知道应该做什么事情， Tapi karena tidak menemukan jawaban, 但是因为没有得着答案， dia tidak tahan. 所以她就不能再坚持， Akhirnya dia bunuh diri. 最后就自杀。 Saudara, kalau saja kita bisa menjadi terang kecil untuk menuntun dia kepada Yesus, 如果我们能够成为一个小小的亮光，来带领他带到耶稣面 saya 前， percaya hidupnya akan diselamatkan. 我相信他的生命，神能够拯救他。 Biarlah saudara kita boleh menjadi terang-terang kecil di dalam dunia 让我们家就在这个世界成为小小的亮光， untuk menuntun orang-orang kepada Tuhan 来 Yesus. 带领每一个人来到主耶稣面前。 Amin. 阿门。 Mari saudara kita berdoa. 我们祷告， Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepadamu. 主啊，我们再一次来到主面前，把我们自己交在主的手中。 Kami bersyukur Tuhan menuntun kami dengan berbagai cara. 我们感谢主，因为主用各样的方法带领我们。 Tetapi secara sangat khusus dan spesifik Engkau memberi kami Alkitab, terang firman Allah untuk menuntun kami. 并且特别，神已经预备圣经来带领我们。 Melalui Alkitablah kami dituntun, dipimpin sampai ke hadapan Tuhan Yesus. 借着圣经，借着神的话，神带领我们知道主耶稣的面前。 Dan seperti orang Majus kami ingin berlutut di hadapan-Mu 我们 Tuhan. 很想三个不是，我们能够跪在主的面前。 Kami bersyukur kami sudah menemukan Tuhan Yesus. 我们感谢主，因为我们已经找到耶稣基督。 Kami bersyukur kami bisa menemukan terang yang sesungguhnya. 我们感谢主，因为我们能够知道真正的光。 Dan jadikanlah kami bintang-bintang dari Tuhan, sinar-sinar kecil yang dari Tuhan untuk bercahaya, menuntun orang di tengah-tengah dunia ini kepada Tuhan Yesus. 主啊，求你陶造我们，成为小小的光，在这个世界上能够带领的更多的人来到主耶稣面前。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主耶稣， Biarlah Natal ini 让今天的圣诞， kami membawa 1-2 jiwa kepada Tuhan. 我们要带领人灵魂来到主面前， Biarlah pada Natal ini 让在这个圣诞， kami bertekad 我们更能够更亲近主， mau menjadi terang Tuhan, menuntun orang-orang lain kepada Tuhan 我们要 Yesus. 成为神的亮光，带领人来到主耶稣面前。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 靠主耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mari jemaat, seperti pemazmur kita mau menyatakan syukur dan komitmen kita, mengabarkan berita keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita.
Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami masih bisa merayakan Natal bersama-sama, diingatkan kembali akan kasih Kristus yang mau lahir ke dalam dunia ini, menjadi manusia, dan memberikan setiap kami sukacita dan pengharapan. Dan bersyukur juga Tuhan, hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan yang sucikan persembahan ini agar layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga berikan hikmat bagi orang-orang yang mengelolanya. Kiranya kami tidak hanya mempersembahkan uang yang ada pada kami, tetapi lebih dari itu. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Kiranya hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan membawa orang lain merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Capek, break dulu ah. Mau ngapain ya? Nah, lihat Instagram, itu aja. Lihat Facebook, bosan. Coba lihat TikTok, juga bosan. Dengar radio aja deh. Jumpa lagi dengan saya Stefani di Heart to Heart Talk di Radio GKY Surabaya 69 FM. Tidak terasa nih, bagi kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang penuh sukacita. Bagaimana nih dengan pendengar setia Radio GKY Surabaya? Sudah siap menyambut datangnya Natal tahun ini 2021? Pasti saya percaya tentunya kalian semua pasti sudah siap. Karena apa? Natal adalah momen yang paling penting yang harus kita peringati dengan penuh sukacita, bukan karena gemerlapnya, tetapi karena kelahiran Yesus menjadi pembuka bagi jalan keselamatan kita. Itu yang seharusnya menjadi alasan kita bersukacita untuk menyambut Natal tahun ini. Nah, sebagai pembuka acara ini, mari kita dengarkan dulu satu pujian Natal.
Cita-cita apanya? Covid gak selesai-selesai, pekerjaan juga numpuk. Kenapa nih? Sumpah di rumah terus, gimana mau sukacita? Bawaannya mah kesel, stres, capek. Pak, kopinya. Iya. Halo, siang Pak. Ada apa Pak? Ke kantor? Ke kantor? Sekarang? Oh, iya, baik Pak. Maaf Pak, minta pergi dulu ya. Iya. Mau kemana? Mau ke kantor. Loh, kamu kan belum sarapan. Makan dulu. Nanti aja, Nita buru-buru. Nit. Nanti kamu sakit, jangan lupa jaga hidung tubuh, apalagi masa Covid gini. Mama pernah amat sih, Nita buru-buru. Ingat, masker 2 lapis ya, jangan lupa jaga jarak. Ma, Pak. Ya pulang ya. Gimana nih hari ini? Kamu kenapa nih? Kalau sakit. Pak, jangan sentuh Nita, dia kan baru dari luar. Nanti siapa tahu dia bawa Covid. Mama ini dikit COVID. Bukan gitu Pak, Nita kan baru dari luar. Dia belum mandi, belum cuci tangan, belum keramas. Nanti dia bawa virus. Kita ini sudah tua, gampang terkena virus. Sudah, jangan bertengkar lagi. Aku pusing, aku habis di PHK. Ya sudah, mau gimana lagi? Semua juga susah. Kapan pelan-pelan kita nyari lagi. Enak banget Papa ngomong kayak gitu. Masa Papa nggak tahu kalau sekarang itu cari kerja susah? Nggak nyambung bicara sama kalian. Udah, aku mau tidur dulu. Nit, mandi dulu, jangan tidur dulu. Gimana sih? Makanya Pak, jangan asal ngucap. Ada apa-apa itu dipikir dulu. Udah, rewel. Hai sayang, lagi ngapain? Lagi sibuk, kerjaan numpuk. Kenapa? Oh, kamu lagi sibuk? Ya. Next time aja ya. Ya udah. Udah ya. Sibuk. Buat apa punya pacar kalau nggak bisa diajak curhat? Halo, gimana? Tugasmu udah kelar? Ini lagi di kantor, masih sibuk. Kenapa sih? Kamu selesai kantor jam berapa? Ke rumahku dong. Lagi sumpek nih, lagi stres, banyak masalah. Kita keliling-keliling kota yuk. Kayaknya aku udah bisa sih hari ini. Soalnya aku sudah janjian sama teman rekan kerja aku. Sayang, jam berapa kita pergi? Kamu telepon siapa? Itu siapa sih yang? Kok manggil-manggil kamu sayang? Oh, kamu selingkuh ya? Ternyata selama ini kamu selalu bilang sibuk lah, banyak kerjaan lah. Ternyata kamu bohongin aku ya selama ini. Ayo cepetan ya. Ini teman kerja saya, orangnya suka iseng. Tapi caranya manggil kamu bukan kayak orang iseng.
kamu jujur deh sama aku. Jangan bohongi aku. Sakit tahu kalau dibohongi sama pacar sendiri. Iya deh, aku jujur sekarang. Sebenarnya sejak COVID kita jarang ketemu, kita jarang saling jalan bareng. Lama-kelamaan kok rasa sayangku kepada aku menjadi hambar. Sedangkan teman kerjaku ini tiap hari aku ketemu sama dia. Malahan timbul rasa sayang sama dia. Maaf ya, karena aku berani ngomong saat ini. Ya, tidak usah telepon aku lagi ya. Soalnya aku sudah tidak sayang sama kamu. Tetapi aku tetap doakan kamu supaya kamu dapat yang lebih baik dari aku. Hubungan kita akhiri saat ini ya. Loh, sayang. Halo. Halo. Nita, kenapa nangis? Ada putusin aku, Ma. Dia selingkuh dengan teman kantornya. Apa? Kok segampang itu dia selingkuh? Kamu kan udah lama pacaran. Keterlaluan. Mutusinnya lewat HP lagi. Sudah. Gak usah ditangisin. Laki kayak gitu. Hapus air matamu. Air matamu terlalu berharga untuk dia. Nanti mama carikan yang lebih baik dari dia, biar dia dapat bercermin untuk dirinya. Udah mama keluar aja. Aku pengen sendiri. Ya Nit. Sudah ya Nit, jangan nangis terus. Sudah. Sobat pendengar setia, hari ini saya akan membuka siaran kita kembali dengan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang selalu ada untuk kita. Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kita, selalu siap memberi penghiburan dan kekuatan dikala kita mungkin sedang sedih, bahkan kecewa, putus asa, atau apapun keadaan kita saat ini. Anugerah Tuhan selalu tersedia bagi setiap kita. Saya akan putarkan satu lagu pujian untuk Anda.
Papa, sakitnya Papa kok Mama lihat kayak gejala COVID loh. Lihat badannya agak hangat dikit. Pak, minum Hua ya. Ayo, kita tes PCR aja kalau gitu. Ya. Mama nih, memang kalau sekarang batuk-pilek itu COVID. PCR lagi, PCR mahal. Ya enggak kan, PCR sekarang udah murah, Pak. Memang berapa duit? Ya enggak apa-apa, toh tes sebentar. Papa ini diperhatiin kok, malah ngomelin Mama. Ya udah, Mama kata biarin. Pak, Pak, Papa, Papa, kamu kenapa, Pak? Pak, kamu kenapa? Nita, cepetan Nita, ayo Nita, lihat Papa. Papa kenapa? Pak? Nita cari tabung oksigen, Papa nggak bisa dibiarin kayak gini. Aduh, cari di mana, Ma? Ini kan sudah malam. Telepon temanmu cepet, Mama juga cari. Telepon temanmu, Papa nggak bisa dibiarin. Ada aja kok bisa kena COVID sih? Ayo. Papa kan nggak pernah keluar rumah, tertular dari mana, Ma? Papa. Halo? Halo? Punya tabung oksigen nggak? Tolongin dong. Hah? Nggak ada. Aduh, gimana, Ma? Nggak ada. Ayo Nita, cepetan. Pak, Papa. Aduh. Papa. Pak? Pak. Pak? Mah, kita ke dokter ya, tes PCR. Kayaknya saya lihat Mama mulai batuk-batuk juga deh. Iya. Siang, Dok. Siang. Silakan duduk. Nita, ini hasil tes lab kemarin. Cuman hasilnya mungkin agak mengecewakan atau kurang memuaskan. Silakan dilihat. Hah? Saya sama Mama positif, Dok. Jadi harus bagaimana, Dok? Iya, untuk Mama, karena usianya udah lanjut, jadi lebih baik diisolasi di rumah sakit saja, gitu. Tapi dan dirawat di rumah sakit. Nah, untuk Nita sendiri boleh isolasi di rumah, isolasi mandiri di rumah. Mungkin itu aja sih. Iya. Kalau gitu nanti saya bawa Mama ke rumah sakit ya, Dok? Iya, secepatnya. Iya, Dok. Halo, Iya. ini dengan saudara Nita. Ya, saya Kami sendiri. dari rumah sakit mau mengabarkan Mama sudah meninggal. Apa? Maaf, kami sudah berusaha Mama. yang terbaik.
foto banget. Mengapa aku biarkan papa mama kena COVID? Ini salahku. Akulah penyebab papa mama meninggal. Ya Tuhan, mengapa Engkau mengambil papa mama? Mengapa? Ini salahku ya Tuhan. Aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup lagi menanggung kesalahan ini. Bahkan selama ini aku menyanyiakan waktu bersama papa mama. Dan bahkan mereka tidak tahu akan Engkau. Sekarang aku udah gak punya siapa-siapa. Sendiri, sepi, hampa. Aku nggak ngerti aku harus ngapain. Aku udah nggak punya pekerjaan. Gimana aku hidup? Buat apa hidup ini? Aku sudah nggak kuat. Aku udah gak punya harapan. Aku gak sanggup. Gak tahu harus ngapain. Tidak ada alasan lagi. Alasan aku untuk hidup.
Nabi Yesaya mengatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bagaimana dengan hatiku yang gelap ini? Akankah aku melihat terang yang besar itu? Terang yang mampu menyikapkan kenajisanku, kecongkakan dan kemunafikanku. Kapankah terang itu bersinar atasku? Kapankah aku akan melihat terang yang besar itu? Sejarah memberitahuku, malaikat bersorak memberitakan kelahiranmu. Para gembala bersukacita menemuimu. Dari tempat yang jauh, orang Majus datang menyembahmu. Kapan giliranku? Aku seperti pemungut cukai yang hanya melihatmu dari kejauhan, yang bahkan tidak berani menghadapkan wajahku kepadamu. Aku hanya bisa memukul diriku dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kirimlah terangmu, jamahlah jiwaku, selamatkanlah aku. Buat kamu yang mau join untuk curhat atau request lagu, bisa langsung saja nih buka di hotline kita dan hubungi di nomor 0813 7777 8943. Langsung saja nih, silahkan ditunggu. Halo, dengan siapa dan di mana? Ini dengan saya, Nita dari Surabaya. Saya mau cerita tentang sebuah penyesalan hati saya yang teramat dalam. Beberapa hari yang lalu, kedua orang tua saya sudah dipanggil Tuhan karena COVID. Saya merasa sangat bersalah karena ternyata sayalah yang membawa virus itu kepada mereka. Saya OTG dan saya tidak tahu akan hal itu. Selain itu, saya amat menyesal karena saya belum sempat menginjili mereka. Saya terlalu fokus pada masalah saya sendiri, sampai saya pun melupakan Tuhan dan orang tua saya. Dalam penyesalan itu, hampir saja saya mau bunuh diri. Tetapi saya bersyukur di saat-saat terakhir, saya tiba-tiba teringat akan siaran radio GKY Surabaya. Ketika saya mendengarkan puisi itu, disitulah Tuhan seperti berbicara kepada saya bahwa hidup saya ini masih berguna asalkan saya memohon ampunannya dan meminta kesempatan lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memakai saya sebagai alatnya. Itulah yang membangkitkan semangat hidup saya dan bertekad seperti Rasul Paulus bahwa kalau saya hidup, saya harus hidup untuk Tuhan.
Dan kalau saya mati, saya harus mati untuk Tuhan juga. Jadi, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, janganlah berfokus pada COVID saja dan dampaknya, tetapi gunakanlah waktu untuk berkumpul bersama keluarga sebagai kesempatan untuk saling menguatkan iman dan mengabarkan Injil bagi yang belum percaya kepadanya. Amin. Wah, bersyukur sekali mendengar sharingmu ini. Pastinya saya yakin nih, semua pendengar Sobat Setia GKY Surabaya mendapatkan berkat dan dibangkitkan semangatnya untuk hidup dan mengambil kesempatan yang ada untuk segera mengabarkan Injil Tuhan. Nah, apalagi ya di masa pandemi seperti yang kita alami sekarang ini, tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan waktu hidupnya di dunia ini. Karena itu di dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Ya Sobat Setia, masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bangkitlah dan pakailah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Beritakanlah Injil sebelum terlambat. Now or never. Hidup ini adalah kesempatan.
Jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan diri memasuki acara candlelight. Dipersilahkan kepada jemaat di rumah masing-masing menyiapkan lilin yang sudah dibagikan, dan kita bersama-sama akan memasuki acara candlelight di dalamnya. Seperti orang Majus yang melihat dan dituntun oleh bintangnya di timur untuk datang menyembah Dia, Sang Natal yang lahir, yang adalah terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang percaya untuk hidup sebagai anak-anak terang. Mari tunjukkan dan beritakan terang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang masih hidup dalam kegelapan, supaya mereka boleh dituntun ke dalam terang-Nya yang ajaib. Malam Kudus kita nyanyikan bersama-sama.
berdoa bersama-sama. Bersyukur Bapa, di malam Natal ini kami boleh merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, menjadi manusia untuk menyediakan keselamatan bagi kami dan membuka jalan hidup kami kepada terang yang ajaib, supaya hidup kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau sendiri yang pimpin setiap anak-anak-Mu yang hari ini merayakan Natal bersama-sama dengan kami, supaya hidup kami memancarkan terang Tuhan dan banyak orang diselamatkan lewat kesaksian hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berikan kepada kami tekad untuk sungguh-sungguh menyatakan terang Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang di bumi yang gelap gulita ini. Dengar seru doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan meniup lilin ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita boleh merayakan Natal. Diingatkan bahwa besok kita akan mengadakan kebaktian Natal di gereja secara onsite, tetapi hanya dengan kuota terbatas 80 orang. Jam 9 pagi kita mengadakan kebaktian Natal bersama-sama. Dan diingatkan 1 Januari kita akan mengadakan kebaktian lewat online YouTube dari Sinode GKI bersama-sama dengan seluruh gereja GKI di Indonesia dan luar Indonesia untuk mengadakan ibadah tahun baru dan sekaligus perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum mengambil roti dan anggur, dipersilahkan untuk mengambil di gereja yang sudah dipersiapkan. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita masuk dalam doa dan sekaligus untuk berkat Tuhan. Bersyukur Bapa, kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan puji-pujian yang kami panjatkan kepada Tuhan, karena memang Tuhan yang layak untuk dipuji-puji. Dengan firman yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami
bahwa kedatangan Tuhan adalah ya dan amin. Selain sudah datang pada 2000 tahun yang lalu, akan datang kemudian yang kedua kalinya untuk menjemput kami semua orang percaya, sekaligus menyatakan keselamatan yang utuh, yang penuh dengan langit dan bumi yang baru, hidup bersama dengan Tuhan dalam kesukacitaan yang kekal. Tapi sekaligus di sana Kau juga akan menghakimi seluruh dunia yang tidak percaya kepadamu. Biarlah Bapa, Engkau sedia menolong kami untuk mengingat saudara kami, teman-teman kami, sanak keluarga kami yang belum percaya, agar mereka boleh dibawa kepada Tuhan dan mereka boleh menikmati sukacita surgawi, sukacita kekal bersama-sama dengan kami. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa, Kau sedia memberkati seluruh jemaat-Mu. Karena itu saudara, arahkanlah hidupmu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Sebab cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kuasa dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, Immanuel, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita bersukacita bersama-sama sambil menyanyikan We Wish You a Merry Christmas. Mari kita bersama-sama mengucapkan, melambaikan tangan kepada jemaat sekalian. We wish you a Merry Christmas. Tuhan memberkati jemaat sekalian.